कुचबिहार जिला उद्घाटन पालन विभाग की ओर से RKVY योजना के तहत किसानों को लेकर एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। बुधवार तूफानगंज 2 नंबर पंचायत समिति के हलघर में किसानों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर तूफानगंज 2 प्रखंड के प्रखंड अधिकारी TD भूटिया, तूफानगंज 2 पंचायत समिति के अध्यक्ष शीतल चंद्र दास प्रमुख उपस्थित थे। कार्यशाला में विभिन्न विषय पर चर्चा आयोजित होती है। कार्यशाला के समाप्ति में उपस्थित किसानों के हाथ में पौधा उपहार के तौर पर दिया गया। 50 জনের বেশি কৃষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদেরকে তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বীজ বা হচ্ছে গিয়ে ফলের চারা এই সময় আমাদের সবথেকে এগুলো দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রেনিংটা এই সময়ে এই জন্যই অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে যে এই সময়টা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফল চাষ করার জন্য সবথেকে উপযুক্ত সময় এবং সেই সময়ে তাদেরকে জাগরুক করা যে কিভাবে ফল চাষ করা যাবে বা হচ্ছে গিয়ে ফল গাছ কীভাবে লাগানো যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে সমস্ত সবজি ফুল বা হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য আমাদের যে হর্টিকালচার বা উদ্যান পালন দপ্তরের স্কিম রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে বিশদে আলোচনা করার জন্য আজকের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।